فقر خبيد سكبرو تحد وجن داليو تحد وجن أفكيرو تحد وجن شلل بحالي تحد وجن تلماني خون كله أي تحز أي تبت زبالكن نحد أهلكن خوينكن لو ما عنتي مسخنا كنوجع حبير كنانيك سامودات تصنح سلام سنايتيه channel سبسكرايب بمكبار كل جزء بزلكم فيديوهات أنا في قريبات كده أمخص خلو حدش حسابات وسدي أفكاريخي أي تحز أي تبت نحد أي الكهينو أمود ما بوشتخي حيال زخنا فقرنا هالوكي كنا كي قارت ألكي بفل زبال نجار يترف موك تحسبيه كتحال ميون زخدك عينت قالنا هاللخي ناتايل كيز حسكيو سبكن يترف مون فقري نمحزنة زي متن عينت ودي زخانك حفتي كم زي فتوكي كم زي فكركي ناترداكي كنت من أشتي فقرز مسلوك آلاتو ويد ما قدف كيو تخد خلخي مالي سمت يفكرك يزبلك قالو آمينكي أنا أشتي نجارات الناقزفكي اتم عبيت تفقاتاتو دما النان اسكي التنابر زلخ حفتي ازود دزي يخونك دو أي يخونك نزبل نمنتا أيوخا كم زقبر زلو كل جزي نمنتا أيو فقرك ويا خلخ تسأل زرقيكي تسأل أكثر ويا خلخ دما ميسو فقر زرقيك زلو نمنتا أي كم تنسخي بزح جزي تدوللو بزح جزي تداليو بزح جزي كوقت في اللي زي تدالي السوقن بت ناس كدليت أنصار بتدالي خلخ زرح أكي بزح شعنا دول كله زي دولالكي دول كله نوح زي عللكي يترب كم زفكرة كم محزنة تكون زي رئيكي كم زفلت أكسوقا زي خبركي ودي نمتاي مخانو لما عندك إنك هكرينا كسع مودات حابير كنت انحمو مغنيات كم زمخانون اسخون تاخد كبر كم زلكن نشتي حسابات وسدي تحر إذا فيديو زي أمك تتالك دما أبيوتكي قرات صغانة وسانة وسني إزود زي يدليني إلك آمين كنت أخوين كون زي من ترصار ملء بملء تقبلكي آمين كل نختنابري I know إذا كم زنا جبران ما علامون حسابون إذن تحت أخوين ما مزود زك أتصل أي خلن إلك توسين كون لوم تصبح كيبلكي كأيردو يأيرن كيبلكي قريت كنك تواتي سحك زاك فيديو كولو ما أنت تجمرك كتقرط له زخ إليك حسابات كذاكي سكع مودات حبير كنت أنحي أبكمين هنات إزغانا حسابات نتبان حواتي قبل بكي مسكن كوكن كحل فايدة الدعم أني اللي يخبر اللي زن حواتي نعاخن حزت كاب حزل له نعاخن حزت ما أبلع لدرجة كم زبط بعد تمول تسفاي فازي الدعم أني اللي يخبر اللي ناب حسابنا كلمة كلنا مغنيات إز مت خود سبل زي التحز عمل بحر زل ودي اتوانا مغنياتو ما تنفس سلزس أنكي ما تنفس كما جرس إنا يندام فأرد يخون كون يزهبو زلخو مبالك زي تعرفيو وخمي مسلك ما تنفس تسمنيو كم زفكركو كيف اللي تيفت مجمراتات بنات كفرون كن دفرت أف أي تراترن كم تفكريو أتصبيقو يسفلت ما تنفس التسؤنيو كن نات كفري مور بمن نقار نات كفري مور بمرأي تناتو أما عمو أزلو فقري نكيوت سلات قدويي اسكو دولال كنا تجبو كنا فقا كنا تجبو قديم كنا في أكايلكي بزح جزي تقولي نسخيخي بخا يدولالكي حز قد ما حموش تديق أتدواويلكم نيركم كي دونغوخي ميسك ألطف كتدول له فقروك قلت ألكي نافي أكك بلك النادلي كي تناقركي بعلى ألطفكي نافي أكا فكركا أبزو من نقرات زياتهم بايزوي من متأقم هاللي وما يخوالي قال نافي أكا فكركا تابلت تفقر وصيخو يتكرم برزا أنسو ويزالحلو حناقا يقولون كنت ما بزي عرفتي نسوخ قلت ألو من معدل بزي مهاب بزوح كزي توليون حردا خوينكي كم زفكركي كم زنافقك نافلتكي نافي كانت تولي تهونك 10 تجزي شو ندولك ندحر تتأقموا له خوينكي ازودسي فورك تنفس أي خل السخمور كم تفكر يؤيد أن لبو زناقرنبر أنا فكر أي إيلو كحسب كريئي أي خل إذا نجرز تزي حسبوه تزي ريئو دمك دولالك أي خلن كنافقك أي خلن جانا كنافقك نهالو حز دويل كل وي حز تراخيبكم جانا تنافقت سمعت كي تسمع نهالي ودي وصلت تدول له كنافقك أي خلن فأرك سمع أي خلن اسخيخ 10 جزي بكركات تبليو سلازي فأرك سمع عند حد عدلي خوينكي نافقتك سمع عند حد عدلي خوينكي just مسوشتو كنغاغر فقادو له مجمرة تناوشتو السميعت مسوا على كواها هدو فقادو له مجمرة إزيو أي تحس أي تبت زبلك زلو باريو نكوت زقبرلك زلو
فقر النهابكيو صل اندحر زرئك خوينو صل እውን ኣይኮነን ጽል ዝመስሉ ነገራት ዘርእክ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እስኺ ፍቅረካ እየ እናበልክዮ ቅንጦት መሲሉ እናተረኣዮ ወይ ፍቅረክ እየ ኢሉ መሊሱ ዘይናገረክ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርያ እቲ ፍቅሪ ንክስምዖ ፍቀድሉ ሙጭጭ ኣይትበል ዝተወሰነ ጋብ ፍጠርሉ ብውሽጡ ክነጋገር ፍቅሪ ፊል ክገብር ናፍቆት ፊል ክገብር ግበር እዩ እዚ ክብለካ ከለኹ ድማ ካብ ናጋ ጀሚርኪ ምድዋል ክተቋርፀ ይኾነ ካብሎም ጀሚረ ሰናይቲ ዚያይላያ ወይ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ይብል እዩ ኣይድውለልን ኢልክ ተቀይምኪ ቂምታ ዝመስሉ ነገራት ንክተርእዩ ይኾነን ግን እሱ ብዘይርድኦ መንገዲ ኖት ብዘይገብሮ መንገዲ ቲ ምድዋልኪ ቲ 10 ግዜ ደዊልኪ ናፊቃካ ከም ዝኾይነካ ትብልዮ ነገር ቀንስ እሞ ናፍቆቱ ፊልም ስገበረ ንክድውለልክ ግበሪ ባይዘ ወይ ናቱ ምድዋል ናፍቆቱ ፊል ንክገበር ወይ ንክርድኦ ጥራሕ ይኾነን ዝሕግዝ بعوي ድማ ንዓኽ እዩ ስምዒትኪ ዘሐሸን ክኸውን ዝገብሮ ክድውለልካ ከሎ ካብ ንስኺ ደዊል ክሉ ናፊቕካ ንገለገለ ትብልዮ ንሱ ደዊል ናፊቓክ ተዝብለኪ ንናትክ ስምዒት ንናትክ ውሽጣዊ ሓጎስ ዘሐሸ እዩ ስለዚ እሱ ባዕሉ ደዊሉ ናፊቓክ ክሳዕ ዝብለኪ ዝተወሰነ ጋብ ፍጠርሉ ናፍቆትን ክስምዖ ገበሪ ቀዳማይ ነጥብ እዩ እቲ ካልእ ትወድ ምኽንያት ድማ ከምዘይ ተምልጥዮ ዕድመ ልክዕኺ ናቱ ከም ትኾኒ እርግፀኛ እዩ ብፍቅሩ ከም ዝወደቂ ፀቢቁ እዩ ዝፈልጥ ባዕሉ ኣይደለይክን ምሳኺ ክቕፅል ኣይደልን ኢሉ ተዘይኮይኑ ዋጋኺ ቀዲምኪ ክብርኺ ቀዲምኪ ዝግበአኪ ነገር ፈሊጥኪ ከምዘይ ትርሕቀዮ ኣፀቢቁ ዝፈልጥ ወዲ እዩ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ነገር ተገበረኪ ምንም ቅፅዓት ከምዘይ ትቐፅዮ ወይ ገዲፍክዮ ክትኸዲ ከምዘይ ትኽእሊ ኣፀቢቁ ተረዲእዎ እዩ ስለዚ እተው ኢዱ ዘሎ ፍቅሪ ወይ ድማ እታ ፍቅሪ ትህዋ ኢዱ ዘላ ጓል ያትም ከምዘይ ትኸይድ ኣፀቢቁ ስለ ዝፈልጥ ዋጋኣ ክብራ ክርዳእ ኣይኽእልን ነቲ ናትክ ፍቅሪ ብዝግብኦ መንገዲ ዘይኮነ ዝሪኦሲ ናብ ምንም ነገር ኣይተምልጠንን ብዝብል እዩ ሕዚ ታሞ ገይረሉ ኮይነ ዘይፍቅሪ እየ ሂበዮ ታሞ እዚ ከም ዝበሃል ነገር ዲ ማል ከይተረፍን ኣብዚ ነጥብ ዝውን ግን ድማ ፍቅሪ ሰብ ፍቅሪ ክልግሰልካ ከሎ ወይ መፃምድ ክትሕዝ ከለካ ፍቅረኛ ክትሕዝ ከለካሲ ኣብ መንጎኻ ምፍርራሕ ወይ ድማ ተሓደን ተሓደ ከይስእን ዝብል ፍርሒ ኣብ መንጎኻ ክህሉ ከሎ እዩ እቲ ፍቅሪ ምቁር ዝኸውን እመን ነብዚ ክትፈራራሕ ከለካ ከይስእኖ ዝበሃል ነገር ክመፅእ ከሎ ናይቲ ሰብ ዋጋ ኣፀቢቁ እዩ ዝርዳእካ ናይቲ ሰብ ጥቕሚ ኣፀቢቁ እዩ ዝርዳእካ ኩሉ ዝመፅእ ካብቲ ፍቅረኛኻ ዝመፅእ ፍቅርን ካብቲ ፍቅረኛኻ ዝመፅእ ምድላይ ናፍቆት ገለ ብፅቡቅ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ እዚ ፍቅሪ እዚ ዋላ ክገድፈከ ይሕሰብ ዘየገድስ እዚ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ፍቅሪ ከክንዲ ፍርሒ ምህላው እንድሕር ዳብ ኢደ እዩ ዘሎ እንድሕር ዳኣ ምንም ከምልጠነ ይኽእልን ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ሰሪፁ ኮይኑ ግን እመንኒ እቲ ፍቅሪ ዕረ ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ ስለዚ ዋጋ ከተረዲእዎ ኣሎ ክብድለካ ከሎ የትም ከምዘይ ትኸዳ ኣመስኪርክሉ ኣለኺ ይቕረታ ከይሓተተኪ በዓልኺ ክትድውልሎ እሱ ናይ ጥፍኣት ስምዒት ከይተሰምዖ እስኺ ይቕረታ ከምዛ ሓተተኪ ጌርኪ ንውሽጥኺ እናረዳእኺ ኣቐዲምኪ ይቕረ ጌርክሉ ኢኺ ምንም ነገር ከይጠየቐኪ ኢኺ ትምልስሉ ክመፅእ ዶ ከይበለኪ ኢኺ በዓልኺ ትኸድዮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ባህርታት ስለተርእዮ እዚ ወዲ እዚ ናትክ ፍቅሪ ዋጋ ዘለዎ ኮይኑ ይረኣዮ እስኺ ፍቅሪ ክትብዮ ከለኺ መይሱ ከፍቅረኒ ብዝብል ሒሳብ እዩ እስኺ ክትድውልሉ ከለኺ ኣልዒሉ ብፍቅሪ ከውግዐኒ ብዝብል ሒሳብ እዩ ደዊል ኩሉ ብፍቅሪ ከይውግዐክ ክቐረ ከሎ ወይ ክትረኽብዮ ደሊኺ በቲ ንስኺ ትደልዮ መንገዲ ተዘይውግዐኪ ፍቅሪ እናሃብክዮ ፍቅሪ ተዘይሂብኪ ሽዑ ትፀገም ይፍጠር ናትክ ልቢ ምቅሓሓር ይጅምር ማለት እዩ ልቢ ከይቆርፅ ሕማቅ ነገር ይስምዖ ኣይፍቅረንን ዝኸውን ክገድፈኒ ይደልዩ ዝብል ስምዒት ብውሽጥኽ እናተፈጠረ ይመፅእ ሽዑ ክሕዞ ከለኹ ይጭበጠለይ ምባል ትጅምር ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ፊክስ ይገብሮ ወይ ብኸመይ ዝተኻኽሎ ተይልክኒ ሕዚ እውን ዋጋኺ ንክርዳእ ክብርኺ ንክርዳእ እስኺ መጀመርያ ንነብስኺ ዋጋን ክብርን ክትበለኪ ከጥፍእ ከሎ ከም ዘጥፍአ ሰብ ትሪት ግበር እዮ ከጥፍእ ከሎ ከም ዝሸለመኪ ሰብ ኣይትኾኒ ብድሕሪኡ ፍቅሪ ማለት እንታይ ምዃኑ ክተስተማቕር ኢኺ ንነብስኻ ምፍቃር ማለት ሲ ሞር ኣፍቃሪ ኮንካ ምግናይ ማለት ኣይኾነ ተፍቃርነትኪ ወይ እቲ ልብኺ ፅሩይ ምዃኑ ንባዕልኺ ክትገብርዮ ከለኺ ትምንብርካኪ ትምውዳእኪ ንነብስኺ ክትገብርያ ከለኺ ትክክለኛ ዝኾነ ኣፍቃሪ ትክክለኛ ዝኾነ ደላይ ንዓኺ ዝግበአኪ ሰብ ኢኻ ትረኽቢ ካልእ እቲ መወዳእታ ነጥበይ ድማ እዚ ወዲ እዚ ኣይተሓዝን ኣይጭበጥን ዝብለኪ ዘይምጥነኪ ሰብ እንድሕር ዳኣ ረኺብኪ ኮይንኪ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ርእሲ ሂበ ፕሮግራም ሰሪሐሉ ነይረ ዘይምጥነኪ ሰብ ተኾይኑ ማለት ወይ ኢልክ ተሓሲብኪ
ድማ ምሳኽን ክበኣስ ኣይደልን ካባየ ይሓይሽ እዩ ኢልክ እንድሕር ዳ ሓሲብክ ኮይንኪ ወይ ድማ ከም ዘይምጥነኪ እርግፀኛ እንድሕር ዳ ኮይንኪ ፈራሕ ኢኺ ተወዲ ከይትስእንዮ ጥፍኣት ይስራሕ ጥፍኣት ኣይስራሕ የፍቅረኪ ይበልኪ የፍቅረኪ ኣይበልኪ ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ኣፍቃሪት ኢኺ ልዕሊኡ ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእሊ ኣጸቢቕኪ ኢኺ ትፈልጢ ወይ ቆንጆ ክኸውን ይኽእል ወይ ምልኩዕ ክኸውን ይኽእል ወይ ፀባዩ ደስ ዝብል ክኸውን ይኽእል ወይ ሃፍታም ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ መንገዲ ንዓኺ ዝምጥን ኣይኮነን እዚ ወዲ እዚ ክብለኪ ከለኹ ንነፍስኻ ይኹንኩን ዘነኣእስ ዘለኹ ግን ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ሰባት ነናይ ባዕሎም ነንርእሶም ረቑሓ ውፅኦም እዚ ተኾይኑ እዚ እዩ እዚ ተኾይኑ ተቐባልነት ኣለዎ እዚ ተዘይኮይኑ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ዘውፅዎ ሕግታት ኣሎ ካብቲ ሕግታት ማእኸል ንስኺ ተቐባልነት ዘይብልክ ተኾይንኪ ወይ ምልክዕቲ ኣይኮንክን ወይ ሃብታም ኣይኮንክን ወይ ብዝኾነ ሰባት ክቕበልዎም ዝኽእሉ ረቑሓታት ዘይብልክ ተኾን ዝኾነ መንገዲ ተመራፂ ተፈቃሪ ኩላ ጓል ትመናጠለሉ ዓይነት ወዲ ይኸውን እሞ እስኺ ኣብቲ ማእኸል ግርግር ኣብቲ ማእኸል ምምንጣል ነፍስኽን ኣጎድኣ ክትረኽብ እያ እዞም ከም ዝበሉ ኣወዳት ከመይ ገይሮም ንጓል ክሕዙ ከም ዘለዎም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም እዚ ኣይተሓዝዝ ዝበለኪ ወዲ ብዝኾነ መንገዲ ካባኺ ይበልፅ ወይ ድማ ንዓኺ ዋላ ተሰኣነ ካሊእቲ ጓል ከግኒ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ይፈልጥ ካባኺ ተዓፃፂፋ ብብዙሕ ደረጃ ዝሓሸት ጓል ከግኒ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ እዩ ዝፈልጥ ብዝኾነ መንገዲ ኣይትምጥነንን ኢሉ እዩ ዝሓስብ ኣይትምጥነንን ኢሉ ክሓስብ ከሎ ድማ ምሳኺ ዝገብሮም ነገራት ብምሉኦም ከሐጉስዎ ይኽእሉን እዚ ማለት ድማ እትብዮ ፍቕሪ እትብዮ ምንክብኻብ እትብዮ ነገር ብምሉእ ክሐጉሶ ይኽእልን እሱ ዝሕጎስ በኣኽ መዓዝ ድዩ ትዝደለየ ነገር ክረክብ ኣብ ዝደለየሉ ሰዓት ናባኺ መፂኡ ክረክብ ከሎ ሕጉስ ኮይኑ ይኸይድ ብድሕሪኡ እታ ዘድልየቶ ነገር ምስ ረኸበ ንሳኺ ጉዳይ የብሉን ንሳኺ ጣጣ የብሉን ንስኺ ግን ጉዳይ ኣለኪ ጣጣ ኣለኪ ንሓዳር ትደልዩ ኢኺ ንሳኺ ኮፍ ኢሉ ፍቕሪ ክልግሰልክ ትደሊ ንሳኺ ኮፍ ኢሉ ፍቕሪ ከውጋዕክ ትደሊ ሽዑ ተሓዝክዎ ዘይጭበጠሉ ትጅምር ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ግልፂ ኢና መስለኒ በዚ ጉዳይ እዚ ምስ ነብስኽን ሓቅኻ ምስ ነብስኽን ግልፂ ኾነ ሓቂ ውቃዕኒ ነብስኽን ዘይምጥኑ እንድሕር ኮይነ በቃ የድልይንን ምዝ ሰብ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ንምንታይ እየ ኣብ በኣሲ ማእኸል ኣጓላት ኣብ ዝበኣሳሉ ማእኸል ኣነ ነብሰይ ዘድሚ ኢልክ ሕሰቢ ንነብስኽ እንድሕር ተፍቅርያ ንነብስኽ እንድሕር ደኣ ትደልያ ኮይንኪ እቲ ዘሐሸ እቲ ተፈቃሪ እቲ ተደላይ ዝኾነ ወዲ ይኾንክን ትመርፂ ንነብስኽ እንድሕር ደኣ ተፍቅርያን ትደልያን ኮይንኪ ንዓኺ ከፍቅረኪ ዝኽእል ንዓኺ ክደልየኪ ዝኽእል ንዓኺ ከኽብረኪ ዝኽእል ወዲ ኢኺ ትመርፂ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ፍልሊ ኣጸቢቑ ክርዳእኪ ይኽእል እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ተኸባርን ከኽብረኪ ዝኽእልን ሰብ ነንበይኑ እዩ ተፈቃርን ከፍቅረኪ ዝኽእልን ሰብ ነንበይኑ እዩ ስለዚ ዘይምጥነኪ ተኾይኑ እቲ ዝብለኪ ዘለኹ ፍቕሪ እቲ ዝብለኪ ዘለኹ ዋጋን ክብርን ክህበኪ ኣይኽእልን ስለዚ መጀመርያ ምስ ነብስኺ ግልፂ ሓቀኛ ኹኒ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ተሃልይዎ ወይ ኣብ መንጎኹም ከምዚ ዓይነት ፍልሊ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ብኸመይ ክፈትሖ ተይልክኒ ዝምጥነኪ ሰብ ሓዚ ጥራሕ ይክብለኪ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ሰብ ሕማቕ ይገብር ከም ዘለኮ ፀቢቁ እዩ ዝፈልጥ ንነብስኺ የሕስራ ከም ዘሎ ዘይግበአኪ ክብሪ ሂበካ ከም ዘሎ ናፍቀርክዮ ስዕረክ ሂበካ ከም ዘለኮ ተፀቢቁ እዩ ዝፈልጥ ግን በቃ ክትምጥንዮ ስለዘይትኽእል ምሳኺ ክቕፅል ኣይኽእልን ንግዚኡ ምሳኺ ዘሎ እስኺ እውን ምሳኺ ስለዘሎ ዓብይ ተስፋ ናኾነኪ ይኸይድ እቲ ወዲ ግን ምንም ተስፋ ከም ዘይብልኩም ኣፀቢቁ ይፈልጥ እዩ ሕማቕ ኮይኑ ይኾነ እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ እዚ ነገር እዚ ንክኸውን ስለዝደፋፍኦ እዩ ኢቭን እኳ እታ ዝነኣሰት ነገር ኳሲ ናብ ማሓዙ ተኸይዱ ከፋልጠካ ከሎ ፅብቕቲ ሰበይቲ ረኺብካ ደስ ክትብል ገለ ክበሃል እዩ ዝደሊ እምበር ትሕቲ ናቱ ፅባቐ ወይ ትሕቲ ናቱ ደረጃ ሒዙ ኸይዱ ንማሓዙ ትከፋልጥ ኣይደለን ንቤተሰቡ ሒዙ ኸይዱ ከፋልጥ ኣይደለን ክትፅብቕ ሰበይትካ ደስ ክትብል ሰበይትካ ክትጥንክር ሰበይትካ ተባሂሉ ክምጎሰሉ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንነብስኺ ፍለጥ እያ ሓቀኛ ኹን ምስ ውሽጥኺ ግልፂ ኹን ምስ ውሽጥኺ እንድሕር ዘይምጥነኪ መሲሉ ተራእይካ ኮይኑ ምድማይ ጥራሕ እዩ ነብስኺ ኢኻ ክተጨንቕ እያ ነብስኺ ኢኻ ክትጎድእ እያ ማንም ኣይጉዳእን ከምዚ ዓይነት ሪሌሽን ኣይኾንን ኢለ ክድምድም ኣይኽእልን ካብ ሚእቲ ዝተወሰነ ፐርሰንት ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይምምጥጣን ዋላ እናሃለየ ልቦን ቅኑዕን ጥዑይ እንድሕር ረኺብካ ኮይንኪ ትወዲ ማለት እዩ እንድሕር ረኺብካ ኮይንኪ ክኾነልካ ክኽእል እዩ ግን ኣብ ከምዚ ኣብ ዝተወሰነ ፐርሰንት ድማ ነብስኺ ክተጨንቕ እያ ኣይመኽረክን ኣይፈቕደልክን ተስፋ ኣለና ኣብዞም ሰለስተ ዘልዕልኩ ነጥብታት ንባዕልኻ ኣብ ሓዲኡ ቦታ ረኺብክዮ ከም ትኾን
እንድሕረብዞም ነጥብታት እዚኣቶም ነብስኺ ረኺብኪ ኮይንኪ ኣይፀገም የብሉን ዋላ ከምኡ ኮይኑ ዕድለይ ክምኩር እየ እንተኢልኪ ኣሚን ክተቐበል እዩ። ንምንታይ እዩ ምሳይ ማዕረ ዘይኸውን ንምንታይ ተሓዝክዎ ዘይተሓዘሊ ኣይትበሊ። ዝገበረ ተገበረኪ ኣሚን በሊ ኣይትንብዒ ነብስኺ ትጉድኢ ብልጢ ኹኒ። ነብስኺ ዶ ምስ ትወዲ ምዃና ይሕጉሳሎ ነብስኺ ዶ ርኽእ ትብለላ ምብካይ ዘይኮነስ ንጥቕሚ ኢሉ ዋላ ድዩ ዋላ ንዝኾነ መንገዲ መፂኡ ክረኽበኪ ከሎ ሰውነትኪ ኣዝናኒ እዩ መንፈስኪ ኣሐጉስ እዩ ኣይትብከይ ኣይትሕዘኒ ኦሮማይ በቃ ተቐቢልክዮ እንድሕር ኮንኪ እንድሕር ዘይተቐበልክዮ ነብሰይ ፍቕሪ እዩ ዝግባኣ ካብኡ ሓሊፉ ከኽብረንን ከፍቅረንን ዘይደሊ ዘይኽእል ወዲ ምስ ከምዚ ዓይነት ወዲ ክኸውን ኣይኽእልን እንተኢልኪ ድማ ካብ ሎሙዓንቲ ጀሚርኪ ሎሚ ፅባሕ ከይበልኪ ሕዚ ትርከብዚ ኣቋርፂ እዩ። እወ ትርክብ ይጎድእ እዩ እወ ይሕምም እዩ ውሽጢ ክጎድአካ ክኽእል እዩ ክትፍንቅልዮ ከለኻ ካብቲ ወዲ ብጣዕሚ ከሕመካ ክኽእል እዩ ዋላ ይሕምምኪ ሕዚ ሓሚምኪ ፅባሕ ከምስትኸካል ይሕሸኪ ሕዚ ሓሚምኪ ዕድመ ልክዕኸ ካብ ትሓሚ ኢለ እየ ክመኽረኪ ዝኽእል። ንቻናለይ ሓዳሽ ተኾንኪ ቻናለይ ሕዚ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ ሰሉስ ሓሙስን ቀዳምን ዝለቆም ቪድዮታት ተጠቐምሎም። እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ከማኸና ዝመሰለት ጓል ሂዋን ምንታን ክትበፅሕ ክትጥቀመላ ምንታን ላይክ ሼር እናገበርክና ብኩለና ባፅሐን ኣብ ቀፃሊ ድማ ብካሊእ ሓሳብ ክንራኸብ ኢና ክሰርሐልክን እትደልዮ ሓሳብ ተሊክን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣፍልጣኒ ኢኽን ሰናይት እየ ነይረ ሓቢረክን ሰላም